Okay, let's look at example 13. An object of mass 1.5 kg is suspended from a frictionless pulley of radius 20 cm by a light swing as shown in figure. The pulley has a moment of inertia of 0.02 kg/m² about the axis of the pulley. The object is released from rest. Assume that the string does not slip on the pulley. After 3 seconds, determine the linear acceleration of the object, the angular acceleration of the pulley, the tension in the string, and the linear velocity of the object. Okay, so now we have two object here. Kita ada pulley and then kita ada object. So object ni mass dia 1.5 kg. And then the pulley, this is the pulley, has radius of 20 cm. Bermaksud daripada tengah, daripada center to here is 20 cm ataupun kita convert kepada meter siap-siap 0.2 meter. And then kita ada moment of inertia of the pulley. So pulley ni ada value I dia, this one. And then what else do we have here? We are given that the object is released from rest. So object ni dia akan release from rest. Maksudnya U adalah sama dengan kosong. Okay, apabila dia di-release selepas 3 saat. Okay, after 3 seconds, we want to find what is the linear acceleration, value A, the angular acceleration, value alpha, the tension, and then the linear velocity. Okay, so now kita perlu cari A, alpha, tension, and velocity. Okay, so in order to find all of this, first thing we need to do is we need to draw FBD. Okay, kita akan draw FBD dahulu. Okay, so since kita ada dua objek kan, kita ada pulley and another object here. So meaning that akan ada dua FBD. So first, kita lukis untuk pulley dahulu. Okay, untuk pulley, since pulley ni adalah rigid body. Okay. So, untuk rigid body, kita tidak akan lukis macam yang sebelum ni, FBD dia. Di mana kita ada point mass and then ke bawah, weight force ke atas, kiri kanan macam tu. Tidak, kalau untuk rigid body, kita tidak akan tulis macam tu. Okay, untuk rigid body, kita akan lukis dia punya bentuk. Kita akan lukis bentuk pulley. Kenapa kita kena lukis bentuk pulley? Sebab untuk rigid body, forces acting on the object is at different point. Sebab kalau kamu nampak dekat sini kan, tension ni dekat tepi, dia adalah tangential. Dan weight force pula adalah dekat tengah. So, dia akan different point on the object. That's why kita kena lukis like this. Ataupun yang sebelum ni, kalau kamu tengok dekat example video yang before this, kita kena lukis beam yang panjang macam ni kan. And then dekat tengah kita ada weight force. And then dekat hujung ni kita ada weight force untuk Aiman. Remember that one, that example? That's why kita kena always lukis macam tu. Okay, so now for the pulley. So there is a string here. So akan ada string ke bawah. And then connected to an object. Wait, let me redraw this one. So this is the string. And then this is the object. Okay, so now kita akan identify apa forces acting on the pulley. Okay, so kalau ada string, obviously akan ada tension force. So tension force always pointing away from the object. Actually sudah dibagilah dekat sini. Tapi kalau tidak dibagi, kamu kena ingatlah. Tension force ni mesti always away from the object. And then, okay, dekat tengah ni kita ada axis of rotation. So this is the axis of rotation. So dekat tengah akan ada axis of rotation. So pulley akan ada weight force going downward. And then untuk balancekan dia akan ada normal force going upward. Okay, so this is for the pulley. And then next one for the object. Okay, untuk object, kalau tengok dekat sini kita ada dua forces saja. Tension and weight force. So kalau untuk objek kita lukis macam biasalah. First start with a dot. Going downward is the weight force, mg.
and then upward is the tension force. Okay, so now kita sudah ada dua FBD dekat sini. So next thing we need to do is we need to identify the direction of the acceleration. Okay, untuk pulley, since pulley ni adalah dia akan rotate kan. So kalau dia rotate, maksudnya dekat sini kita akan gunakan angular acceleration, which is alpha. So di dalam diagram kita sudah dibagi di direction. So maksudnya direction dia macam ni. So it will rotate like this. This one is actually direction anti-clockwise. So direction dia adalah anti-clockwise. Maksudnya dia akan ke bawah macam ni. So tali ni akan bergerak ke bawah, and then this one like this. So it will be anti-clockwise. So this is the direction for the alpha. So maksudnya juga untuk objek dia akan ke bawah. So acceleration dekat sini ke bawah. So here anti-clockwise. Okay, so next one kita sudah tengok the direction. Next kita akan keluarkan equation for each FBD. Okay, memang macam tu kan sebelum ni kita buat setiap kali lukis FBD, setiap FBD tu akan ada dia punya equation. Okay, so untuk pulley, since pulley is rotating, dia adalah rotational motion, bermaksud dia adalah the sum of torque is equal to I alpha. Dan untuk objek, since dia adalah linear motion, the sum of F is equal to ma. So these two equation. Okay. So now, okay, kita keluarkan untuk pulley dahulu dekat sini. So ada 3 force dekat pulley ni, bermaksud akan ada 3 torque. So setiap force akan ada torque. So we have torque for the tension plus torque for the weight plus torque for the normal equal to I alpha. Okay, tetapi untuk normal dan weight force, torque akan jadi sama dengan kosong. Okay, this one akan jadi sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Sebab dia ngam-ngam dekat axis of rotation. Ni kita punya axis of rotation dekat tengah. So here is the pivot point. So remember before this we learned that kalau dekat pivot point, torque akan always sama dengan kosong. So kosong lah these two. So now we left with the torque by the tension. Okay, and then kita akan keluarkan formula which is RF sin theta equal to I alpha. So F dekat sini adalah tension force. So boleh masukkan tension force adalah T. We don't know the value. The value for R is from the axis of rotation to tension, which is 0.2 meter. And then sin theta, angle adalah angle daripada, this is the value for R, right? This is the value for tension. So angle dekat sini adalah 90 degree. And then moment of inertia, this one we are given 0.02. And then alpha we don't have, we need to calculate this one. Okay, so now kita selesaikan apa yang kita boleh selesaikan, which is dekat sini akan jadi 0.2 T. This one akan equal to 0.02 alpha. Okay, so we just leave it like this for now. Okay, now kita keluarkan this one pula. So the sum of F is equal to MA. Okay, so this one kita ada T dengan mg saja. So T akan jadi sama dengan negatif sebab dia opposite direction with A. So negative T plus mg sama dengan MA. So T kita tidak tahu. M is the mass of the object, 1.5. G 9.81 equal to 1.5 A. So susun dia, kamu akan dapat negative 1.5 A plus 14.72. So this is the second equation.
Okay. So now, dekat equation pertama, kita ada T dan alpha. Equation yang kedua, kita ada T dan acceleration. So, tidak sama dekat sini. So, dekat sini, angular acceleration kita boleh ubah. Sebab kita tahu, okay, we know that value untuk tangential acceleration. Before this, I have mentioned dekat dalam at point 1, I think. So, acceleration is equal to R alpha. This one. Ni formula ni ada dalam kamu punya nota. So, this one, instead of kita letak dia sebagai alpha, sebab kalau kita letak sebagai alpha, kita tidak akan dapat selesaikan lah. So, kita letak dia in terms of acceleration. Bermaksud, kita akan dapat alpha sama dengan A divided by R. So, masukkanlah dekat dalam ni. 0.02 A divided by R. So, now kita masukkan value for R 0.2. And then we will get 0.1 A. So, now kita letak 0.2 dekat sebelah akan dapat 0.5 A. So, kita sudah dapat equation yang ketiga. So, now, these two equation kita boleh samakan dan boleh selesaikan. So, 0.5A sama dengan negative 1.5A plus 14.72. So, A will be equal to 7.36 meter per second square. Okay, so now kita sudah dapat value untuk acceleration. The first question kita sudah dapat. Next one, we need to find the alpha. So, tadi kita sudah keluarkan formula ni. So, kita just masukkanlah value untuk A di sini. So, soalan B, alpha sama dengan A divided by R. So, you just masukkan 7.36 divided by 0.2. And then tekan calculator, you will get 36.8 radian per second squared. Okay, next one, find the tension. So, now kita boleh gunakan either this one or this one to find the tension. So, gunakan this one lah yang lebih senang. T is equal to 0.5 A. And then substitute A. And then you will get the tension is equal to 3.68 Newton. Okay, and then last one, find the linear velocity of the object. So, value untuk V di sini. So, we want to find V. Okay, so since kita dibagi condition after 3 second. So, selepas 3 saat, dia berputar kan. So, tension ni, objek ni akan bergerak ke bawah lah. So, kita mahu tahu selepas 3 saat, value of V dia berapa. And then, since we are given that the initial velocity adalah sama dengan kosong, so we can use the formula of kinematics. V is equal to U plus AT. U kosong is still constant, 7.36. T pula adalah sama dengan 3 saat. And then you will get 22.08 meter per second.